जय हिंद जय जगन्नाथ। तो केमिति अछ समस्ते आशा करछि बहुत भरे थिबे। तो स्वागत करिछि मो डिफेंस इनफॉरमेशन यूट्यूब चैनल रे। आज आपण माने अति सहज उपाय रे एवं सरल भाषा रे परसेंटेज रो किछि क्वेश्चन जानि परिबे एवं सिखि परिबे। आपण वीडियो को शेष जाय देखिबे। आपणक पई किछि बछा बछा क्वेश्चन नै कि आछि परसेंटेज रो जेउटा कि आपणक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण किछि आगामी आपणक जो एग्जाम अछि ओए ओआईएसएफ किंबा होमगार्ड पाई। तो चलतु भिडियो आगक बढ़िया। प्रथमे आपण जानि नियंतु जदि आपण प्रिपरेशन करूछंती ओडिशा ओआईएसएफ किंबा ओडिशा होमगार्ड किंबा ओडिशा पुलिस किछि भी वैकेंसी पाई आपण प्रिपरेशन करूछंती तो आपणक पाई किछि गुरुत्वपूर्ण बही नै कि आछि। एही बही गुडा को मु मोर डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी। आपण माने सेठी जाय यहाँ परचेस करि परिबे। देखंतु एटा जूनियर क्लर्क अछि ओडिशा पुलिस पाई एवं ओडिया व्याकरण बही अछि, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी, ज्ञान विकास अच्छी, अरिथमेटिक सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आपन को दुईटा मिलबो एवं कॉन्स्टेबल जो आपन को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छी। तो आपण निजको आपन को भल लगिले यह आपन जाई कि डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि आपन सेठी जाई किनि पारिबे। ठीक अछि। तो चलंदो क्वेश्चन टी स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी देखंतु कोन कहिछि 640 रो 25% केते कहिछि। तो आपण माने तो क्लास रे जानि थिबे कि परसेंटेज केमिति कढा जाय, एक नंबर ता परसेंटेज केमिति कढा जाय। एतिरे कोन कहिछि 640 रो 25% केते कहिछि। तो आपण सिंपल एमिति करिवे। देखि नंतु टिके निकी 640 रो कहारो 40 रो 25%। तो आमे 640 बाय 100 इंटू केते 25%। ठीक अछि 25%। तो आम यदि हरण करदेवा 25 से काटिबा 25 चौ 100 4 रे काटिबा 4 1 4 424 केते आसला 160। तो ऑप्शन बी आपण सॉरी ऑप्शन सी आपण को राइट हे जिवो। ठीक अछि। एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन टे थिला, आपण माने करिथिबे आशा करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखंतु कोन कहिछि एक संख्या 20% वृद्धि होए एवं 10% से कम करा जाए मोट परिवर्तन केते आपण को यह कहबा को पड़िबो। ठीक अछि। तो आपण को किसी टाइम बुझी आपण यार आंसर मते कमेंट जणांतु। क्वेश्चन टी पुनी थरे कहि दउछि एक संख्या प्रथमे 20% वृद्धि करा गला तापरे सेतिरे 10% कम करा गला तो आपण को मोट परिवर्तन टी केते आसी। ठीक अछि। तो आपण को एटा सॉल्व कर दउछि। देखंतु मानि नियंतु गोटे संख्या अछि 100 टंका आपन पाखरे अच्छी। ठीक अच्छे से कौन कराला आपन को 20% वृद्धि कराला। तो केमिति करेंगे 120 आपन को वृद्धि कला 20%। ठीक अच्छे बाय 100 करदे पुणी कौन कर आपन को 9% सॉरी 10% आम कम कर। तो आम ए 90 करना। ठीक अच्छे हरण 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक अच्छे। तो आम काटा कौटा केमी कटुचे देखो दुईटा जीरो आप दुईटा जीरो कटिगला ये दुईटा जीरो इटा गोटे एटा गोटे कटिगला। तो केते आसला आपण को 12 आसला एवं 9 12 अष्टा सॉरी 12 नुआ आपण को 108 आसी। ठीक अछि केते आसला 12 नुआ आपण को 108 आसी 108। तो कौन है देखो प्रथमे आपण को पाखरे 100 टंका थिला सेतिरे कोटि के कौन होला आपण को 108 रहिला। ठीक अछि। तो केते परसेंट वृद्धि होला आपण को 8% वृद्धि है। ऑप्शन ए राइट हो। ठीक अच्छे। आशा करछि आपको वीडियोटी भल लगुव। जदि वीडियोटी भल लगुच तो गोटे लाइक करदेव। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कौन कही जदि एक संख्यार 40% 240 अटे तेबे संख्याटी केते कही। ठीक अच्छे एटा भी बहुत सहज आपको बुझेदेवी। कौन कही देखो गोटे संख्या अच्छी से संख्यार कौन 40% समान 240 तो सही संख्यार 100% केते कहिछि आपन को। ठीक अछि 100% केते कहिछि तो 40% समान 240 होछि तो 100% समान केते कहिछि। तो देखंतु एथिरे कोन करबा हमें प्रथमे 40% रो वैल्यू देख नियंतु 240 बाय 40 हम एथिरे करले ता 100% काढिले हम एथिरे 100 लिखि देबा। ठीक अछि। तो देखि नियंतु 4 रे काटिबा 100 रे 100 कटिबो 4 रे काटिबा 424। तो केते आसिला 6 बाजिला 100 बाजिला 6 को 100 रे गुणा कले केते हेबो आपण को 600 आंसर हे ऑप्शन सी टा राइट हे। ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखंतु कोन कहिछि प्रथमे क्वेश्चन टी पढिनियो
ପାଞ୍ଚଶହରେ 15% ଛାଡ଼ ପରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା, ସେଥିରେ ଆପଣ 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାହା ସେଟା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବେ? ତ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ବହୁତ ସହଜେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କାର 15% ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଲେ କେତେ ହେବ? ଆମେ 100ରେ 15 କାଟିଦେଲେ କେତେ ବାହାରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ? କେତେ? 85। ଠିକ୍ ଅଛି, 85 ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ତ ବାଇ 100 ଶହେ କରିଦେବା। ଦୁଇଟା ଶୂନରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦେବା, କେତେ ବାଜିଲା? ଏବେ 85 ଅଛି, ଏବେ ଇଆଡ଼େ 5 ଅଛି, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। 85ରେ 5 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ପଞ୍ଚା 25, ହାତରେ ରହିଲା 2, 5 ଅଷ୍ଟା 40, 2 ଆପଣଙ୍କ 42। ତ ଆନ୍ସରଟି କେତେ ଆସିବ? 425 ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ସିରେ ଅଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା 8% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା 25,000 ରହିଲେ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 8% ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା 25,000 ଅଛି। ତ ଆଗାମୀ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ତାହା କେତେ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 25,000ରେ ଆପଣ କେତେ 8% ବୃଦ୍ଧି କରିଦେବେ, ଆନ୍ସରଟି ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା 25,000 ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 8% ବୃଦ୍ଧି କଲେ କେତେ କରିବ? 108 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଯେତେ ଯାଏ ମାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଶୂନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ଏଠି ଆସିଲା 250 ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଗୁଣନ ଆପଣଙ୍କ 108। ତ ଏଠିରେ ଆପଣ ଗୁଣନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? 27,000 ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, 1200ରେ ଆପଣ 25% ଲାଭ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ 1200 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି 25% ଆପଣ ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 1200ର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ କେତେରେ 25 ଟଙ୍କା ଲାଭରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 125 ହେଇବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇଟା ଶୂନରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଯିବ। ଏଠି କେତେ ବାଛିଲା ଆପଣଙ୍କ 12 ଆଉ ଏଠି 125 ଅଛି। ତ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 125 ଗୁଣନ 12 କଲେ କେତେ ହେବ? 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ଶୂନ ହାତରେ ରହିଲା 1, 2 ଦୁଗୁଣେ 4, 1 5, 2 1 2, 5 1 5, 2 1। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆସିଲା? 2 5 0 1 2 5 0 କୁ 0 0 କୁ 0 4 1 5 1 କେତେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର? 1500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭରେ ତାହା ବିକ୍ରି କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି 15% କ୍ଷତିରେ 850 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ସେ 850 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତ ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? 15% କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତ ତାହା କିଣା ମୂଲ୍ୟ କେତେ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। 850 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତ ତାକୁ କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି? 15% ଲସ୍ ହେଉଛି। 15% ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 850 ଟଙ୍କା। ତ 100%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେବ? ଗୁଣନ 100 କରିଦେବା, ତ ଆନ୍ସରଟି ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖିବା, କାଟନ୍ତୁ। 5 3 15, 5 ଦୁଗୁଣେ 10। ଠିକ୍ ଅଛି। 3ରେ କାଟିବା, ପୁଣି 3ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 3 ଦୁଗୁଣେ 6, ସରି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। 850 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 15% ଲସ୍ ହେଉଛି। ତ 15% ଲସ୍ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? 85 ଲେଖିବା, ଗୁଣନ 100 କରିଦେଲେ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 85ରେ କାଟିବା, 85 1 85, ଏଥିରେ କେତେ ବାଜିଲା? 10 ବାଜିଲା। ଗୁଣନ 100 କଲେ ଆପଣଙ୍କ 1000 ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଅପସନ୍ ବିଟା ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଏକ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 10% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 20% ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତ ମୋଟ ବୃଦ୍ଧିଟି କେତେ କହିଛି? ଏଇଟା ସବସିଡି ଡିସକାଉଣ୍ଟଟି ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ କହିଛି?
मानि नियंतु आपणଙ୍କ पाखरे 100 टंका अछि ठीक अछि मानि नियंतु 100% अछि गुटे 100% सेतिरे कोन होछि 10% बुद्धि होछि ठीक अछि 10% बुद्धि को आपण 110 लिखिबा पुणी द्वितीय वर्ष कोन होछि 20% बुद्धि होछि सेमिति 120 लिखि नेबा ठीक अछि डिवाइडेड बाय 100 कर देबा तो दुईटा शून्य रे आपण दुईटा शून्य कटि जिवो ए दुईटा शून्य रे आपण ए दुईटा शून्य कटि जिवो तो आपण पाख केते आसिला आपण पाखरे 11 गुणन 12 ठीक अछि आपण काटि देबे तो केते बस 12 1 के 12 हतरला 1 12 के 12 1 13 तो आपण पाखरे केते आसिला आपण पाखरे 100 टंका थिला तो एबे केते अछि 132 अछि तो आपण केते परसेंट केते टंका आपण अधिका मिलला 32 टंका तो एतिरे परसेंट आछि आपण पाखरे 32% यहा आंसर हे जिवो ठीक अछि आशा करछि आपण वीडियोटी भल लागुदिवो तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक व्यक्तिर वेतन प्रथम वर्ष 12% वृद्धि होइतिला द्वितीय वर्ष 10% कमी गला तो वर्तमान तार वृद्धि किंबा कमीर परसेंट केते कहिछि तो एटा भी सेम क्वेश्चन टा देखि नियंतो गोटे व्यक्ति अछि व्यक्ति पाखरे 100% अछि सेथिरे 12% वृद्धि होइछि ठीक अछि 12% वृद्धि होइछि नेक्स्ट वर्ष कोन होइछि 10% रो कमी होइछि ठीक अछि तो एटा भी सेम एंती टोन दे हबो तो काटि नियंतो दुईटा 0 रे दुईटा 0 कटिबो गोटे 0 रे ए गोटे 0 कटि जिवो तो ऊपर केते आसिला आपनको 112 गुणन 9 डिवाइडेड बाय 10 अछि ठीक अछि पुणी लिखि दोछि 112 गुणन 9 डिवाइडेड बाय 10 अछि तो हम एते गुणन कले केमिति हो 9 दुणे 18 हाते रहला 1 9 के 9 1 10 0 हाते रहला 1 9 के 9 1 10 डिवाइडेड बाय 100 अछि तो गोटे संख्या पर आपनको पॉइंट आगले आपनको गोटे बिंदुटे लागि जिवो तो केते हला आपनको 100.8 तो आपनको 0.8 एतिरे वृद्धि हेछि ठीक अछि तो लास्ट क्वेश्चन टी देखंतु एक व्यवसायी 40% लाभ कमाइले एवं मूल्य थिला 750 तो बिक्री मूल्यटी केते ठीक अछि गोटे वस्तु को 750 टंका रे बिक्री कले एवं सेथिरे पुनी सॉरी गोटे वस्तु को 750 टंका बिक्री कले 40% लाभ होछि तो तार किणा मूल्यटी केते कहिछि ठीक अछि गोटे वस्तु को अछि 750 टंका बिक्री कले केते होछि 140% लाभ होछि तो तार किणा मूल्यटी केते कहिछि तो केमिति काटिबा देखि नियंतो आपनको शून्य रे शून्य कटि जिवो सॉरी टिके मिस्टेक हे जिला एबे कोनि अछि देखंतो आपण कोन कहितला एक व्यवसायी 40% लाभ कमाइबा कहिले 750 टंका केते ता बिक्री करिवो बानी न गुटे वस्तुर मूल्य अछि 750 टंका सेथिरे पुनी 40% जदि लाभ कमाइबा कहिबो ताकू तो कोन करबे 140 डिवाइडेड बाय 100 कर देबा ठीक अछि तो दुईटा शून्य कटि जिवो तो केते आसिला 75 गुणन 14 ठीक अछि तो एटा को गुणन कर देले केते आसी आपनकर 1050 ऑप्शन सीटा राइट हे जिवो ठीक अछि आशा करछि आपण मानको वीडियोटी भल लागिदिबो जदि वीडियोटी भल लागिछि तो गोटे लाइक कर देबे एवं चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर देबे आपनको पय गोटे गृह कार्य प्रश्न देछि एही प्रश्न उत्तर आपण मते सॉल्व करिकि कमेंट माध्यम रे जणाइबे ठीक अछि रहिली जय हिंद जय जगन्नाथ।